Hello guys, so kay di off man ako ron sa mukhaon ta og lami. So magsinog ba ta og baboy. Pero kabalo mo guys, nga nagluto mas labaw pang baboy. O tanawa pero mas lami kay ingon pa nila na daw sa tambok ang lami. Kang mga tambok di na ta mag-diet kay ingon ba sila nga mas lami gid ang tambok. Pareha ana akong gimantika ron. Mantika man as baboy which is mao man na siya ang impilya sa baboy nga, di ba? Lami man, di ba kumukaon mo og ganang kanon nga kanang init-init pa niya imong sabuan og kanang mantika sa kuan impilya nya butang og tuyo gamay di ba lami o sayo-sayo gud ko sa kalami gud kay baho pa lang daan og itsura lami na pero nagagwanta-agwanta gid ko ana guys kay murag grabe na kay pisik ana sa ako ang kabuktunan ba pero ingon sila kung mukaon kag lami magagwanta gid pati na gid akong dughan na piskan pero sige lang agwantahon lang gid kay mukaon man tag lami ang naman sad nya wa man koy choice kay akong banana na kuan man nahilantan man so masad akong gilutuan og lami. So guys, mao na gid ni guys, murag hapit na gid ni maluto, murag lami na gid ni guys. Ako na gid nang tilawan ron kay para makabawas ko sa kapisik-pisik sa akong kabuktunan. So guys, tilawan na nato guys ha. Tan-awa og gwapa kay no. Sige, tilaw na ta. So mao na gid ti guys. Murag di na gid ni tilaw kaon na gid ni guys.